तैनाती बतौर नायब अदालत के वो गैर आईनी है। इसलिए तमाम कार्रवाई जो यहाँ की जा रही है तोशाखाना केस में और अलकादर केस में, ये कलअदम करार दी जाए और जेल ट्रायल को भी मंसूख किया जाए, क्योंकि जेल ट्रायल जो है ये ओपन ट्रायल के नेमुल बदल का नेमुल बदल नहीं है। ना तो यहाँ हम पब्लिक को इजाज़त है रसाई की, मीडिया तक जिस अंदाज से जितनी मुशक्क़तों से मुश्किलों से अंदर जाते हैं और जितना मुश्किल से हम वकला को, मैं खुद कई दफ़ा वापस जाना पड़ा मुझे और मेरे एसोसिएट्स को और हमारे पैरा लीगल स्टाफ को यहाँ कई मुद्दत तक रुकना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता और कुतब भी और लिफाफा जात भी हमें खुद बाज़-औक़ात उठाना पड़ते हैं। तो और फिर जो है तलाशी होती है, तो तलाशी कहते हैं कि कोट उतारो और पता नहीं क्या क्या उतारो, और फिर सारा आपकी जो है वो ऊपर से लेकर सर से लेकर पाँव तक तलाशी की जाती है। और न सिर्फ वकला की बल्कि फीमेल लॉयर्स को भी इसी तरह उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और दरवाज़ों पर जिस तरह से पाबंदियां लगी हुई हैं ये तज़हीक है। और जो कोर्ट रूम है बजाते ही वहाँ कोई माइक नहीं लगा हुआ, कोई वो जो लैंप्स होते हैं जिससे आपके लिफाफों पर और कुतब पर जो है रोशनी पड़ती है, जाहिर है अब हमारी वो बिनाई तो नहीं है इतनी तेज के तारीकी में भी हम पढ़ सकें और देख सकें। तो लामहला जो जाहिर है वकला जिस तरीके से अपने कुतब को और अपनी जो है फाइल को और अपना नोट्स को और उसको पढ़ते हैं वो रोशनी के बिना मुमकिन ही नहीं है। तो ये उसके बावजूद हम यहाँ आते रहते हैं और फिर जो अंदर हॉल के अंदर जो सर्दी होती है वो इस तरह है कि दो तीन जुराबें पहनी हुई हैं, नीचे लेगिंग्स और उसके नीचे जो है गरम वो पहना हुआ है, ऊपर ओवर कोट पहना हुआ है, नीचे कोट पहना हुआ है, उसके नीचे अगर आप देखें तो आप हैरान होंगे कि कितने हमने लिबास पहनकर यहाँ तक आना पड़ता है। वैसे तो मैं हंस रहा हूँ ये, लेकिन ढिठाई वाली ये हंसी है। सच बात तो ये है कि इससे ज्यादा जिल्लत और रुसवाई, इसको ओपन कोर्ट कहना, इसको अदालत कहना, इसको जो है इंसाफ के ऐवान कहना और इस माहौल में वकालत करना, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और फिर जो ये कहते हैं कि जी जेल ट्रायल तो ओपन ट्रायल होता है जी, तो फिर आए एक दफ़ा ज़रा यहाँ आकर भुगतें, ज़रा एक पेशी भुगत के देखें। सुबह से लेकर शाम तक बिठाते हैं। अब आप देखें कि मगरिब का वक्त हुआ चाहता है और सुबह से लेकर, यानी आपको ना खाना है ना पीना है ना आपने कोई और काम करना है। और कल शिकायत हुई कि आपने क्यों नहीं यहाँ खड़े होकर बताया, लेकिन इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि जान ही नहीं थी कि हम आपके पास खड़े होकर और कोई आपको तफसील बता दे कि आज हमारे साथ क्या हुआ है। केस के साथ तो क्या होना है, हमारे साथ क्या हुआ है ये भी बड़ी बात है। तो आज इमरान खान साहब की जो हमने वो की थी, वो गलती से हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले की गलती से उन्होंने सिंगल बेंच के पास लगा दिया वो केस। जस्टिस गुल औरंगजेब के पास जब लगा और सुबह में 9 बजे 9:15 बजे के करीब बारी आई, मैं पेश हुआ तो जज साहब कहने लगे खोसर साहब ये तो नैब के खिलाफ आपने किया है। तो मैंने कहा जी लिखा हुआ है इसमें, ये तो 2 जजेस के पास लगना चाहिए, डिवीजन बेंच ये सुन सकती है, तो ये सिंगल जज के पास मेरे पास तो लगी है। तो मैंने अर्ज किया कि जनाब ये मेरा कसूर तो नहीं है। तो जज साहब कहने लगे मेरा कसूर भी तो नहीं है। मैंने कहा जी आप ही के ऑफिस सरकारी दफातर का कसूर है और इसलिए किसी भी सरकारी अफसर की या किसी सरकारी इदारे की किसी गलती की सजा जो है वो किसी पाकिस्तानी शहरी या साहिल को नहीं दी जा सकती है। तो जज साहब ने, जब मैंने उन्हें अर्ज किया कि ये 2021 में ये तैनाती सदर पाकिस्तान ने की थी उस वक्त के कानून के मुताबिक, 2022 में तरमीम हो गई और उसमें फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत तैनात कर सकती थी नैब के जज को, और वो भी चीफ जस्टिस मुताल्लिका यानी जो भी सूबे का चीफ जस्टिस हो या मरकज का हो, तो उसकी मर्जी और रजा और रगबत से ही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को जो है जज को तफवीज़ किया जा सकता है। और फिर वो सर्विंग सेशन जज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सर्विंग होना चाहिए, रिटायर्ड भी नहीं हो सकता है और डेपुटेशनल भी नहीं हो सकता है। तो जो मौजूदा जज साहब जिनके सामने हम आए हैं वो ना तो वफाकी हुकूमत ने उन्हें तैनात किया था कभी भी, और इसका तरमीम का इतलाक जो एक्ट 2022 का है, इस तरमीम का इतलाक ये 85 से किया गया, 85 से किया गया। इसका मतलब ये है कि 2022 से लेकर आज तक जो भी जज साहब केस सुनते रहे हैं
وہ بلا اختیار و بدون جو ہے کسی جورسڈکشن کے وہ سنتے رہے. وہ تمام کارروائیاں جو ہے کالعدم متصور ہوں گی کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک بات یہ تو جج صاحب بھی کہنے لگے اچھا یہ وہی جج صاحب ہیں ہائی کورٹ کے کہنے لگے. میں نے کہا جی ماشاءاللہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کا کیس بھی سنا, جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی کیس سنا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی کیس سنا, اور اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا بھی کیس سن رہے ہیں. اور یہ بہت زیادہ مقبول اور منظور نظر ہیں, اور سبھی کام انہی کو یار بس کر چپ کرنا پلیز ڈونٹ انٹرفیئر. تو یہ میں نے کہا جی یہ وہ ماشاءاللہ مقبول ترین جج صاحب ہیں جن کے ذمہ سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ من پسند فیصلے کروائے جا سکیں. تو ایسے میں باہر گئے مجھے جج صاحب کی ذات سے کوئی ایسی پرخاش شکایت نہیں ہے. بہت ماشاءاللہ نرم اور حلیم گفتگو کرتے ہیں. ان کا رویہ بالکل ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی شکایت ہے یا میرے کسی ساتھی وکیل کو شکایت ہے. بہت پلیزنٹ ہے, لیکن بات یہ قانون کی ہے اور قانونی تقاضوں پر وہ پورے نہیں اترتے. اور جیل ٹرائل میں نے آپ کو بتا ہی دیا جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صعوبتیں گزر کے جو ہے یہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے. اوپن ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اور جج صاحب خود ڈویژن بینچ جو ہے پہلے فیصلہ یہ کر چکی سائفر کیس میں دو مرتبہ سائفر کیس میں یہ خصوصی یعنی یہاں جیل ٹرائلز کو کالعدم قرار دے چکی ہے یہی ڈویژن بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. تو باہر کے جج صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اب ڈویژن بینچ کے پاس جانا لگ سکتا ہے تو غلطی ہمارے اسٹاف سے ضرور ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی آج ہی یعنی آج کے دن میں نے کہا اس کو آج ہی ڈی بی میں پلیز لگا دیجیے گا کیونکہ جج صاحب کو بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں کس کی ہدایت ہے کہ اس کو جلدی یکسو کرنا ہے. اور یکسو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی اس لیے مہربانی کر کے آج ہی لگائیں تاکہ مزید کارروائی اس میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کی جا رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور مانے ہو جائے اور رکاوٹ اس میں آ جائے. تو باہر کیب انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس کے ساتھ بھیج سکتا ہوں فائل آپ کی استدعا کے ساتھ, لیکن بینچ کا کانسٹیٹیوٹ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے, یہ چیف جسٹس صاحب ضابطے کے مطابق کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیج دی, ہمیں منتظر رہے اور 12:30 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ چیف صاحب نے کل کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ ڈی بی جو ہے ڈویژن بینچ جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے جس کی سماعت ڈی بی 12 بجے کے بعد 12:15 بجے کے قریب کرے گی. تو ہم نے آ کے یہاں بتایا جج صاحب کو, منتظر تھے ہمارے, تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماعت کر رہے ہیں ان دونوں کیسز میں ہم نے اسٹے مانگا ہے عدالت عالیہ سے, اور وہ آج جزوی سماعت سنگل جج کے پاس ہوئی ہے, لیکن چونکہ سنگل جج سن نہیں سکتے تھے اس لیے کل کے لیے یہ ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہے. آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماعت سے اعتراض کیجیے گا تاکہ فیصلہ ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے آ جائے, اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا اگر اسٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر